नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिन है भावुची ब्लॉग करी बोली डेली ब्लॉग छाड़ी हेल्ले टाइम तो मिलूनी ब्लॉग कौन छाड़े। एबे ठंडा हो जाए जोर ठंडा तो लगुच तेणुक मुझे खरार बस खरार हो बालकनी खरा हो खरा टे बस भल लगे। ओम पेपर पढ़ुची बसिक पेपर पढ़ुची ना खाली देखुची फोटो कौन रोषे हम भावुचे दीटा शुक्रवार टिके चिकेन आनी अंडा आनी रोषे हम जमा उठा इच्छा होनी। आज छुट्टी थिला तो भाविली मैंने मोर छुट्टी थिला भाविली ब्लॉग करिया देखिया जमा समय मिलने किंतु मत ब्लॉग करिया भल लगे। कौन करुचु कि रे ओम कौन करचु अना इयाडे आज मैं पेपर बनाऊं आ उड़िया रे कह म पेपर बनाऊं तापरे हाउ हुआ ओहो आखि खंडू हवा ठंडा को कौन कर शीत दिनटा कौ दिन जीव पुणी खरा दिन आसो पुणी गरम जोर हम एमती चलो वर्षा हाँ जा बसिले किसी लाभ ना शीघ्र रोषे करवा। आज भावुची टे चुली रे रोषे करने को कारण शीत हो चुली पाखे बसले बसिया टे भल लगे निआ पया को हम आड़े रोषे करने को हम तेणुक जा छात उपर को जी चुलटा नहीं कि काठ भी अच्छी रोषे करी एठी छात उपर को धरिकी सब पलि आसिली जिनस पतर सब आठी रोषे करी बोली भावुची इे खरा होड़े चुली रे रोषे कले टिके गरम लगे। आरे यार ये कौन धुआं हो गलानी आपर जलिला आतापरे केते समय पर एटू जलिला फास्ट धुआं है चुली ठीक चुली लगे आसनी किंतु आस्ते आस्ते लगू लगू हो जहाँ आज टे टाइम मिली ऊपर को आसिकी चुली रे रोषे करने को भल लगे। तू सेटा कहीं धरचु सेटा थोई दिका जा थोई क्या सेटा थोई दिका पड़ी जो तो सब जीव जा ना सब जीवन पड़ी जीव जा थोई दे मु गुड बाय जा थोई दिका। आजिकल पिला मानू टे कळे कि न कहले के सुनु ना दे ओ म देखि जा ओम बसी चिकेन हेले खाइब ओम कौची मामा उठो मुझे रोषे करी आको चुली देखी भल लगुच मु कहली मु तो ठीक रे रोषे कर जानी चुली रे तू कौन रोषे करू चेंगा चेंगी हो बोले ए दशा से दशा हम है कहीकि मुझे बसी जिद्दी कर ना मामा टे उठ मुझे टिके ना रोषे करी टिके रोषे करी मुझे हौ हौ टिके आउ हो जाऊ तू बसी पड़ू टे रोषे करदेबू एक टे करदेबू तार सब बनवार टे आग्रह थाए बहुत
ଏଇଠି ଟିକେ ବସି ପଇଲା କହିଲା ମାମା ଉଠ ଟିକେ। ମୁଁ ତ ଉଠିଲି, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତୁ କର କ'ଣ କରୁଛୁ। ତା ଭାରି ଖୁସି। ଆଉ ଆଜି ଚିକେନ୍ ହେଇନା, ଚିକେନ୍ ମାମା ବନେଇବା ବୋଲି ଚିକେନ୍ ଗୁରା ଆଣିକି କହିଲା ପକେଇକି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଆଉ ତାପରେ ମସଲା କଷାକଷି ସବୁ ସରିଲା, ତାପରେ ଚିକେନ୍ ପକଉଛି। ଚିକେନ୍ ପକେଇକି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବ, ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଟିକେ କଷାକଷି କରିଦେବ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଚୁଲି ରୋଷେଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଚୁଲି ରୋଷେଇ କଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ମୋ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ମୋତେ ନା ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖରାରେ ବସିକି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଦିନ ଯଦି ଚୁଲି ରୋଷେଇବାକୁ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, କାରଣ କଳାମଳା କିଏ ହେବ। ସିଏ ପୁଣି ଚୁଲି ରୋଷେଇରେ ଯାହା କରିବ ସିଏ ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ମଜା ଆହୁରି ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ଦିନେ ଦିନେ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ମୁଁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଆଉ ଗରମ ମସଲାଟା ଥିଲା, ଏବେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ବସି ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କାଠଟେ ଆଣେ। ଚିକେନରେ ମୁଁ କହିବା ସବୁବେଳେ ମାମା ମୋ ପାଇଁ ଆଳୁ ପକେଇଥିବୁ। ତା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସିଝା ଆଳୁ ରଖିଥିଲି ସେଥିରେ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉଛି ସିଝା ଆଳୁ। ଏ ଚିକେନ୍ ତ ଏମିତି ଖାଏନି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଝୋଳ ଟିକେ ସିଏ ଖାଇବ। ସେ ଯେଉଁ ତା ପାଇଁ ଆଳୁ ଦୁଇଟା ସିଝେଇଥିଲି ତାକୁ ପକେଇଦେଲି। ଏବେ କଷାକଷି ସବୁ ସରିଗଲା, ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି। ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ସିଏ ଜାଳ ଟିକେ କମେଇ ଦେଲେ ସିଏ ସିଝିବ ଭିତରେ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବି ଏବେ ହେଲାଣି କି କ'ଣ, ନହେଲେ ସିଆଡ଼ୁ ଚୁଲି ରୋଷେଇରେ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ନା। ଇଆଡ଼େ ଲଙ୍କା ଗୁରା ପକାଇବାକୁ ମନେ ନଥିଲା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ପକେଇଦେଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଲଙ୍କା ଫୁଟେଇବାକୁ। ଥାଉ ଏମିତି ଉପରେ ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ତଳେ ଭାତ କରିଦେଇଛି, ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଭାତ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବି। ଏଠି ଭାତ ଉପରକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଛାତ ଉପରକୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଖରାରେ ବସିକି ଖାଇବା, ପିଆଜ କାଟିକି ଆଣିଛି ହାରି। ଆଉ ଏଠି ଚିକେନ୍ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଚିକେନ୍ ଭାତ ବାଢ଼ି ଦେବୁ ଆମେ। ମୁଁ ବାଢ଼ି ଦେବି ଭାତକୁ ଚିକେନ୍, ତାପରେ ଆମେ ବସିକି ଚାଲିବୁ ଆଉ ମାନେ ଖାଇବୁ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା କେମିତି କ'ଣ, ଆଉ ଚୁଲି ରୋଷେଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖିବା ଆଜି ଚିକେନ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ବାଢ଼ିକି ନେଇଗଲା ପରେ ବାଢ଼ିକି ନେଲେ ଖାଇବା। ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ବସିକି ଖାଉଛୁ। ମୁଁ ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ବସିକି ଖାଇବୁ ଭାତ ଚିକେନ୍, ଏଇଠି ଖାଉଛୁ। ଗରମ ଗରମ ହେଇଛି ସବୁ, ହାତ ତାତି ଯାଉଛି ଖୋଇଲା ବେଳକୁ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଖରାରେ ବସିକି ଖାଇବାକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ହାତ ତାତି ଯାଉଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସିଝିଛି କି ନାଇଁ ରେ? ସିଝିଛି। ଇସ୍ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇଟେ ଅଲଗା ବାସ୍ନା ତାର, ଭଲ ଲାଗେ ଚୁଲି ରୋଷେଇଟା, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏତିକିରେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ବାଏ କରିଦେ। ବାଏ।